for the love that never ends. You're my Savior, you're my friend. Thank you, Lord, I give you praise. In the storm and in the flame, every heartbeat, every chord, I sing to you. Thank you, Lord. In today's and tonight's message, Lord God, reveal us into our hearts and into our minds, into our soul. In Jesus' mighty name we pray, amen. Father, Son, and Holy Spirit, amen. Ang topic na to for tonight is about the name of the Lord. What is in the name of the Lord? The name of the Lord. Ang ngalan sa Diyos. Ngalang itulungan tanong sampit sa ilanan. Ngalang kinanglan sampit yun sa iyang ngalan. Hindi na lang yung dinukura. Kaya ang pagsampit nga, God, or Lord, or Master, usa ka respeto mo siya. Hindi na yan. Usa na ang mahimutalo, ang iyang ngalan, ang sampit na. Sama ni El Shaddai, ngalan na ni El Shaddai, ngalan na sa Ginoo. In Proverbs chapter 18, verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Okay, sa Bisaya, ang ngalan sa Ginoo, mao ang dito na turi. Ang matarong, kudamo, o magapasilo. Okay, kinimaong puno sa Diyos. Dahil ko natin kimayaw sa Diyos. So, the name of the Lord. So, we mentioned that there is a name. Sama na to, doon natin pangalan. Naay mo, huy, na ako'y pangalan, huy. Nasa pita ko. Okay. Ang ngalan ko, no, nagrepresentar na sa iyang kagalingon kinabuhi. Naay klase-klase nga pangalan, naay daghang nga pangalan, pero ang pangalan ni hatag kanimo, usa na ka mahinungdanon kay that's your identity. That's your identity. Okay, so the Bible also speaks and reveals also there is a name of God. Mauding nga ng paghaling ng sampit dinudugdug kay wa pa man niya siya. Pero katong ni sampit na sa ngalan, magatuman, magabuhat, magpaila si Yahweh El Shaddai. Amen. Sa ato ang ministry, ang ngalan sa atong isampit nga Ginoo, El Shaddai. El means God, Shaddai means Almighty. Naghisgot na mo din the breastfed one, the God of the mountain, the God who is more than enough, the God who sees our needs. Sampit lang ng El Shaddai, He will build a mountainous blessing to you. Sampit lang ng El Shaddai, nga ikilan mo, ang iyang pangalan, He will be God Almighty to you. Sampit lang ng El Shaddai, He will be feeding you. Sampit lang ng El Shaddai, no, He will send what you need because He see you already. Nga wapa ka mo sampit, kibaw na siya. Amen. Amen. Dili kanya isagdan ubiyaan. So, number one, the name represents identity, who the person is, the character, and the purpose. Okay? Jesus is example. Name Jesus means Lord Savior. The Lord who saves. Yeshua, God saves. Jesus, the Lord will save. Mona, Jesus. Mo gani iyang ingon in Jesus' name, no? Sa iyang testimony lang daan. In Jesus, He speak the name of Jesus only, but the name of Jesus representing the saved, I will save, you will be saved. Amen. Amen. You have given authority and power
to call on my name. To call on my name. Ayaw ang sunod-sunod sa uban. Ikaw ni pakaila na, ikaw ni nagkakatungod, gamitan katungod nimo. Kaya ang authority of the name brings power and character sa identity sa tao naghatag kanimo. When you pray in Jesus' name, we are not relying in our own power, dili sa atong kagalingon, but the power of God giving us authority. The name of God brings relationship. If you call the name of that person, you have relationship, no? At doon na kay closeness ng relationship. Amen. The name of God is holy and powerful. In Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God. Ayaw pasipala sa ngalan sa Ginoo nga imong Diyos. In His name to be honored, not to be taken lightly. God's name is holy because He is holy also. Kung sa to, the God of the mountain, ang i-provide mountainous. Duha na. Ang iyang ilihimo nga mountainous nga provision, enough, more than enough. So pwede pa duhaon ka bukid. So nanginanglan ko, karon, nanginanglan man ko El Shaddai. Nasakit man ko, God will provide a doctor. He will go to Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. Let him know your name, and your name shall be the healer. Brothers and sisters, ang Ginoo ba magpapayat kung mudugol ka niya? Ang Ginoo mo talikod ba kung mudugol ka niya? Mas powerful ang ngalan niya kaysa nga sa doktor. Only those who knows the name of doctor, katong mga physician, katong mga nurse, but in our life, kung nakahibaw ka sa ngalan lang ni El Shaddai, imong i-mention sa tubangan sa imong problema, imong atubangon ang imong sakit o problema o mga pagsulay, imong atubangon imong kontra nga naa kay El Shaddai, igsuon ang espiritu nga damutan na kanila o paligid nila manghawa kay hadlok na sa gahong sa ngalan ni El Shaddai. That's how powerful the name of God. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough. For me, Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Allow me to pray, brothers and sisters. Dalaygon nga Diyos, mayabong ka, ikaw sa El Shaddai, ang Diyos na magkita na nag-provide sa aming mga pagkakas. Kung ang iyong mga saan, ito ba iyong kapahang Diyos, mausad ang iyong mga saan. Makagagahong ang iyong ngalan. Alaas ang iyong ngalan, ang iyong identity o character. Ang di ang kanamo karon itubutan ko kami na kusampit ni Ili. Dili kami magpulong pamalata. Sa panahon, ano namin ng kakulangan, mga panginanglan, diti, allowance, among balay, among kapangan, you are El Shaddai, the God who will provide all our needs.
sa kinabalatian, you will provide us the same as what we are asking for. You will provide a good physician, which is Jehovah Rapha. When we are alone, Lord God, you are the God who is with us. Shammah. Shammah, Lord God, you will be with us. Lord, thank you. Protect us and provide us the needs of our family. At labi na o Diyos ang among pagpuli. There is your hands to protect us, Lord God. Tudmi sa among mga tahanan, aron kami magmadaugon sa salamat to Lord God sa kagabion ng imong topic is about your name. Now that we know your name, we will use it properly. We will use it every day. We will call your name right then, Lord God. Dili mi magsawa, dili mi mahadlok, dili mi maulaw, kay ikaw mismo nagpailana what you are and who you are. In the name of your Son, Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and bless us, O Lord, our prayer request, our handbags, our religious articles that we believe na kini makadasig sa among pagsalig na uban ka namo, bidisyon panalangin ini tanan. Ibalik namo kini kanimo. Aking pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.